Buonasera a tutti e oggi spiegazioni il tempio di Karnak. Starai bene? Sempre? Mi sei mancato sempre? Iniziamo l'episodio. Bonsoir à tous, c'est aujourd'hui explication du temple de Karnak. Tu seras toujours bien, tu m'as manqué. Commençons l'épisode. Good evening, everyone is today explaining the Karnak temple. You will always be fine. I have missed you. Let's start. مساء الخير أعزائي المشاهدين. النهاردة هنبدأ حلقتنا بشرح معبد الكرنك. يلا نبدأ مع بعض. Il tempio di Karnak si trova sulla riva orientale del Nilo, 3 km a nord di Luxor. È composto da 3 grandiosi complessi: il tempio di Monte Anor, il grande tempio di Amun con annesso il tempio di Khonsu, il tempio di Mut Asud. In questo tempio ci sono 10 grandi piloni. Karnak in arabo significa fortezza. It's located on the east bank of the Nile, 3 km north of Luxor. It consists of 3 grandiose complexes: the temple of Montu to the north, the great temple of Amun with the adjoining temple of Khonsu, the temple of Mut of the south. In this temple there are 10 large pillars. Karnak in Arabic means fortress. Il est situé sur la rive du Nil, à 3 km au nord de Luxor. Il se compose de 3 complexes grandioses: le temple de Montu au nord, le grand temple d'Amun avec le temple attenant de Khonsu, le temple de Mut au sud. Dans ce temple, il y a grand pilier. Karnak en arabe signifie forteresse. هنا معبد الكرنك يقع على الضفة الشرقية للنيل 3 كيلومتر شمال الأقصر، ويتكون من 3 مجموعات كبار. أول حاجة معبد مونتو على الشمال، والمعبد الكبير الخاص بأمون، مع معبد خونسو برضو مجاور له، ومعبد موت على الجنوب. وهذا المعبد يوجد فيه 10 سرح أعمدة كبار، والكرنك بالعربي يعني حصن أو قلعة. بعد كده نكمل. La parte iniziale del tempio è formata da una strada con teste d'arete che rappresentavano il dio Amun, ed in questo caso simboleggiano la fortezza della fertilità e dello sviluppo. Sotto le teste ci sono statue che simboleggiano Ramesti II. La partie initiale est formée par une route avec des têtes de bélier qui représentaient le dieu Amun, et dans ce cas il symbolisait la force de la fertilité et du développement. Sous la tête, il y a des statues
qui symbolisait Ramsès. Nous commençons le temple du premier qui a été construit en bas. Le roi Nekanembo, troisième dynastie. The initial part of the temple is formed by a road with ram heads that they represented the god Ammon. On in this case, they symbolize the strength of fertility and the development. Under the heads, there are statues that symbolize Ramses II. Incominciamo il tempio del primo pilone è stato costruito sotto il re Nekatembo, dinastia trentesima. Nous commençons la temple du premier qui a été construit en bas. Le roi Nekatembo, troisième dynastie. We begin the temple from the first pylon that was built below King Nekatembo, 30 dynasty. هنا إن الجزء الأول الرئيسي الخاص بالمعبد بيتكون من شارع بيرقوس كبش والتي تمثل إله أمون، وهنا يرمز إلى قوة الخصوبة والنمو. تحت الرؤوس يوجد تماثيل ترمز لرمسيس الثاني. ويبدأ المعبد هنا من الأول. يبدأ المعبد في أوله بصراحة تم بناؤه تحت إشراف الملك نكتانيبو الأسرة 30. E di questo si passa al Gran Cortile 100 per 80 metri che si considera il più vasto ed il più antico di tutti i cortili costruiti nei templi egizi. يبقى هنا بنقول من هذا تمر على الفناء الكبير اللي يعتبر الأوسع والأقدم من الفناءات المعروفة في المعابد المصرية. Al centro di questo cortile c'è l'enorme chiosco di Taharqa. A sinistra si può ammirare il tempio di Ramsès III e a destra, all'interno, si trova il museo aperto. Segue il resto del secondo edificio in fondo al cortile grande e poi arriviamo alla grande sala che contiene 134 colonne colossali. And from of this we pass to the large courtyard 100 times 80 meter, which is considered the most vast and the most ancient of all the courtyard known in the Egyptian temples. In the center of this courtyard there is a huge kiosk of Taharqa. On the left you can admire the temple of Ramses III, and on the right inside there is the open museum.
The rest of the second building follows at the end of the large courtyard, and then we come columns of the great hall columns, which contains 134 colossal columns. Et de là, nous passons à la grande cour. À la grande cour, 100 fois 80 mètres, qui est considérée comme la plus grande et la plus ancienne de toutes les cours connues dans les temples égyptiens. Au centre de cette cour se trouve l'immense kiosque de Taharqa. À gauche, vous pourrez admirer le temple de Ramsès III, et à droite, à l'intérieur, le musée à ciel ouvert. Le reste du deuxième bâtiment suit au bout de la grande cour, puis nous arrivons à la grande salle. Les colonnes qui contiennent sont 34 colonnes colossales. Poi arriviamo al terzo pilone, dove c'è il cortile di Amunfi III e dove si trova l'obelisco di Toutmose I. Al centro del quarto pilone c'è l'obelisco di Hatshepsut, e al centro del quinto pilone si accede all'area sacra. Poi arriviamo al cortile, che è la sala del Medio Regno, e da questo alla grandiosa sala della festa, con colonne dell'epoca di Toutmose III. Then we come to the third pylon, where there is the courtyard of Amunfi III, and where is the obelisk of Thutmose I. At the center of the fourth pylon, there is the obelisk of Hatshepsut, and as a center of the fifth pylon, one reaches to the scarred area. Then we come to the courtyard, the Middle Kingdom Hall, and from this to the Great Party Hall, with columns of era of Thutmose III. Nous arrivons ensuite au troisième pylône, où il se trouve la cour d'Amunfi troisième, et où il se trouve l'obélisque de Thutmose en premier. Au centre du quatrième pylône se trouve l'obélisque de Hatshepsut, et au centre du cinquième pylône on attend la zone sacrée, puis on arrive à la cour qui abrite la salle du royaume. Du milieu et de celle-ci à la grande salle des fêtes, avec deux colonnes de hérés de Thutmose III. نصل إلى السرح الثالث، ويوجد الفناء الخاص بمنحوتب الثالث، وحيث يوجد المسلة الخاصة بتحتمس الأول. بعد كده في منتصف السرح الرابع يوجد مسلة خاصة بحتشبسوت، وفي منتصف السرح الخامس ممكن أي شخص يدخل لمنطقة قدس الأقداس. وبعد ذلك نصل للفناء التي تعتبر الصالة اللي هي الخاصة بالمملكة الوسطى. من هذا الفناء نصل إلى الصالة الكبيرة التي تكون صالة الاحتفالات الأعياد مع أعمدة ترجع للعصر الخاص بتحتمس الثالث. هنا نخلص حلقتنا، وإن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وأي أسئلة ممكن تكتبوها في التعليق،
لو في اي اسئله خاصه بالحلقه النهارده، وارجو ان تكون الحلقه تعجبكم. تشاو، اورفوار.